प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध जे ॿेटनि ते वफ़ाक़ जे वालार ख़िलाफ़ सिंध सरापा एहतजाज आहे। अॼु बि कराची खां कश्मीर ताईं सिंध जे माण्हुनि पंहिंजा कारोबार बंदि करे एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। सुभाणे सिंध जा मोहाणा, ॾिंगी ऐं भंडार ते ॿेड़ियुनि ते पहुची उते एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदा। सिंध गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां वफ़ाक़ी वालार ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज आहे, पर हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहे ॿेट सिर्फ़ु सिंध में न आहिनि बल्कि बलूचिस्तान जी बि हदूद में आहिनि। असां सिंध जे मामलनि ते त सिंध जी सियासी समाजी पार्टियुनि खां मौक़िफ़ वरितोसीं, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वरितोसीं, तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ वरितोसीं, क़ौम परस्तनि जो मौक़िफ़ वक़्तु ब वक़्तु पंहिंजे प्रोग्राम में वठंदा रहिया आहियूं। हाणे इन मामले ते बलूचिस्तान छा थो सोचे, छाकाणि त इहा हिकु अथॉरिटी आहे, पाकिस्तान आइसलैंड अथॉरिटी जेका आहे उहा सिर्फ़ु सिंध जी हदूद में न आहे, उनजो अख़्तियार बलूचिस्तान जा जेके ॿेटनि उते बि आहिनि। हिन मामले ते बलूचिस्तान छा थो सोचे, बलूचिस्तान जी हिकमत अमली कहिड़ी आहे, अॼु के प्रोग्राम में इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नेशनल पार्टी जो अॻवान ऐं सेनेटर जनाब ताहिर बज़िंजो साहब। ताहिर बज़िंजो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा ताहिर बज़िंजो साहब, ये जो जज़ायर हैं इस पे जो सदारती आर्डीनेंस जारी हुआ है उसको तो सिंध हुकूमत भी नाजायज़ करार दे रही है, सिंध की सियासी समाजी पार्टियां भी सरापा एहतजाज हैं और सिंध के जो माहगीर हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान इसको कैसे देख रहा है, बलूचिस्तान क्या सोच रहा है इस अथॉरिटी के हवाले से और सदारती आर्डीनेंस के हवाले से? देखें, पहली बात तो जो है कि कौमी असम्बली और सेनेट की मौजूदगी में ये आर्डीनेंस का क्या जवाब बनता है। अब बदकिस्मती तो यह है, देखो सदर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है और हमारे मोहतरम सदर साहब तो पार्लियामेंट को बदनाम और रुसवा करने में सबसे आगे हैं और अमलन ऐवान सदर को आर्डीनेंस फैक्ट्री बनाया गया है। तो बात देखो बिल्कुल साफ है। मसला यह है कि जहां तक मेरी मालूमात हैं जी, देखो वफाक की जो अमलदारी होती है, इख्तियार होता है, वो तो महदूद होता है इस्लामाबाद कैपिटल तक जी। हाँ, अब बाकी जो जितने इलाके हैं वो तो सबके सब सूबों के हिस्से होते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि इन हालात में एक तो जो है कि हमें जो शोभा है, जो खदशा है, वो ये है कि 18वीं तरमीम को देखो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं किसी ने कबूल नहीं किया है जी। और ये जो आर्डीनेंस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी। ये तो बराह रास्त 18th अमेंडमेंट से टकराता है जी। जिसके नतीजे में सूबों और मरकज के दरमियान महाजाराई का पैदा होना यकीनी है। सही। जबकि 18वीं तरमीम पर अगर अमल दरामद हो, देखो पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक रियासत है। एग्जैक्टली। आप मल्टी एथनिक रियासत में जो आपके बड़े बड़े जो एथनिक ग्रुप हैं जैसा कि सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, सराइकी है, आखिर आप इनमें एथनिक हार्मनी कैसे बढ़ाएंगे? ठीक। देखो वो तो उस सूरत में ही बढ़ सकता है कि 18वीं तरमीम पर मानोअन आप अमल दरामद करें, लेकिन अगर आप इस किस्म के आर्डीनेंस लाएंगे तो उसके नतीजे में महाजाराई भी पैदा होगी और मैं कहूँगा कि शायद मनफी सियासी रुझानात भी इसमें फ़रोग़ हासिल कर सकते हैं। ठीक। तो देखें बलूचिस्तान की भी वही कैफियत है, वही जज्बात हैं जो आपकी सिंध के हैं। ठीक है। इसलिए हमारा तो पुरजोर मुतालबा है कि इस आर्डीनेंस को फौरन वापस लिया जाए। ठीक। और जैसा कि आपको इल्म ही होगा, देखें इस ज़मीन में मेरे ख्याल में सिवाय दो जमायतों के पीटीआई और हमारे बलूचिस्तान के बाप के बलूचिस्तान अवामी पार्टी जी, इनके सिवा बाकी जितने
جتنی بھی جماعت ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہے، پختونخوا میپ ہے، جی بلوچستان کے کانگریس جماعتیں ہیں، سب کے سب جو ہیں اس کے حق میں نہیں ہیں، اور ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو سینیٹرز ہیں جی ہم سب نے جو ہے سینٹ میں جو ہے وہ جمع کروائی ہے، ایک قرارداد جمع کرائی ہے اور قرارداد جمع کروائی ہے، جی اور مجھے 60% یقین ہے کہ یہ بھاری اکثریت سے جو ہے یہ قرارداد منظور ہوگی۔ تو سینیٹر صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں سوائے باپ کے اب اور پی ٹی آئی کے باقی تمام تر جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں وہ اس قرارداد کو رد کریں گے؟ سر میں تو یہی کہوں گا، دیکھو کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں نا، جی ٹھیک ہے نا، آئی ڈونٹ نو کہ ایم کیو والوں کی کیا رائے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے بہت سے وہ جماعتیں ہیں۔ باقی وہ جماعتیں جو آپ کے پی ڈی ایم میں ہیں، دیکھو ان سب کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اچھا وزیر صاحب یہ بتائیے کہ سندھ کے جو قوم پرست ہیں اور سندھ کے جو روشن خیال ترقی پسند لوگ ہیں، انہوں نے تو سندھ بچاؤ کمیٹی جو ہے اس کو فعال کیا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اس جزائر پہ جو آرڈیننس بنا ہے اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور تحریک تو شروع ہو چکی ہے۔ کیا بلوچستان میں اس طرح کی کوئی تحریک گراؤنڈ میں کوئی چلنے کا؟ آپ نے 11 تاریخ کو تو ہم نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی نے پورے بلوچستان اور پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی تھی، کوئی اس طرح کی موومنٹ آپ بلوچستان میں بھی جوڑنا شروع کر رہے ہیں؟ سر وہ بالکل، اس لیے تو ہم نے احتجاجی وہ کیا تھا، اور ہماری تو کوشش ہے کہ جتنے بھی لائک مائنڈڈ اسپیشلی جو سندھ اور بلوچستان کی جو کانگریس قوتیں ہیں، اور چند دن پہلے ہمارے پارٹی کے صدر نے حیدرآباد بھی گئے تھے، آپ کے جو ہیں وہ جلال محمود شاہ کے ساتھ میرے خیال میں مشترکہ پریس کانفرنس بھی ڈاکٹر مالک صاحب نے کی تھی جی، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم کانگریسٹوں کو اس زمین میں ساتھ دے دیں، بلکہ ہماری دوسری جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں بشمول مذہبی جماعتیں ہیں، اور ظاہر چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ہے ملک کی بڑی جماعتیں ہیں، اور اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، تو ہم انشاءاللہ ان سب کو لے کے ہم اس زمین میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وزیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بہت سے معاملات پہ سندھ اور بلوچستان نے مل کے ایک تحریک بھی چلائی ہوئی ہے، جمہوریت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی سندھ اور بلوچستان نے ایک مشترکہ تحریک چلائی ہے۔ کیا اس صدارتی آرڈیننس اتھارٹی اور جزائر کے معاملے پہ بھی یہ امکان ہے کہ سندھ اور بلوچستان ایک پیج پہ ہوں اور ایک ساتھ کوئی تحریک چلے؟ نہیں جی، 100%۔ دیکھو سندھ اور بلوچستان کے جہاں تک ہم اپنی جماعت کا کہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ اور جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں گے آگے سوائے حکومتی اتحادی جماعتوں کے، تو اس میں ہم انشاءاللہ وہ بھرپور اس زمین میں احتجاج بھی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہماری بات میں اس وقت وزن بھی ہوگی، جی، بشرطے کہ ہم ساتھ مل کے چلیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر میرا یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جزائر کے خلاف ایک مشترکہ تحریک کا امکان ہے جو سندھ اور بلوچستان مشترکہ طور پہ ایک تحریک چلائیں گے؟ بالکل امکانات ہیں، بالکل امکانات ہیں۔ اس وقت کانگریسوں سے ہٹ کے جی دیکھو، ابھی فرض کریں ہمارے بلوچستان میں اور بھی بہت سی جماعتیں موجود ہیں جو کانگریس تو اپنے کو نہیں کہتے ہیں، لیکن اس زمین میں تو وہ ہم سب ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ یہاں حیدرآباد میں مالک بلوچ صاحب ہم نے دیکھا کہ قوم پرستوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی، مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی کی، لیکن ایک فورم ایسا ہے سینٹ کا، اگر ذکر کروں کہ سینٹ میں آپ بھی ہیں، سندھ سے سینیٹرز بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں اور دیگر جماعتوں سے بھی ہیں، تو آپ نے کوئی سینٹ کے اندر کوئی اب تک کوئی اجلاس بلایا ہے، یا آپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کوئی رکھنا چاہتے ہیں کہ اس جزائر کے حوالے سے وہاں پہ بھی نہ صرف اس رد کریں بلکہ ایک ایسی طریق چلائیں کہ دوبارہ بھی یہ نہ ہو؟ نہیں سر، اس میں ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں، تمام ایک پیج پر ہیں۔ جی ہاں، جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا، فرض کریں پیپلز پارٹی نے بھی قرارداد جمع کی ہے نا۔ جی ہاں،
दीदी ने जमा की है, हमने जमा की है, आपने भी जमा की है, हमने भी की है। जी, अपना बलूचिस्तान मैंगल ने भी वो जमा की है। अब तो जमात इस्लामी ने भी वो जो करारदाद है वो उन्होंने जमा की है, और पख्तूनख्वा मैप ने भी पख्तूनख्वा मैप ने भी किए। अच्छा ये बताइएगा सेनेटर साहब के मालिक बलूच साहब की एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जो अथॉरिटी है, ये जो पाकिस्तान आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दर हकीकत वो सिंध और बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिश है। ज़रा वजाहत करेंगे आपकी ये कैसे सिंध और बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिश है इस अथॉरिटी बनने से? देखो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हम जो हैं इस आर्डिनेंस को जो हैं वो 18वीं तरमीम के रूह के ऐन मुनाफी समझते हैं। जी, ठीक है ना जी। और ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि भाई फेडरल जो है का जो अहाता है, उसके जो इख्तियारात हैं वो तो इस्लामाबाद तक महदूद है। जी। बाकी जहां पर भी जो इलाके हैं, जो खत्ते ज़मीन है, आखिर वो सारे सूबों से वो तो सूबों की मिल्कियत है ना। ठीक। और मतलब उन पे इख्तियार और अमलदारी तो सूबों की है, सही। उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है। सही। बाकी ये कि ये खुद एक बड़ी बदनीयती है ना, जैसे मैंने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सदर साहब को इस आर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है। देखो आर्डिनेंसें उस वक्त लाते हैं जब कोई कौमी असम्बली ना हो, जब कोई सेनेट ना हो, जब ये सारी चीजें मौजूद हैं। और फिर इसमें फिर जल्दी की क्या बात है। ठीक है भाई, आप इस मसले को इफ यू आर फेयर, अगर आप मुखलिस हैं, सिंध असम्बली क्या मौजूद नहीं है? ठीक है, सिंध असेंबली मौजूद है, बलूचिस्तान तमाम तर सूबाई और कौमी असेंबली और सेनेट की असेंबली मौजूद आप हैं। बिल्कुल ये बड़ी अगर आप वो ला रहे हैं और इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का जो हम इज़हार कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा जो नुक्ता नज़र है और हकीकत यही है कि जैसे मैंने कहा कि इस किस्म के इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को हासिल नहीं है। ठीक है, वो सूबों की जमीन को, उनके जो है साहिल को अपने जो है उसमें अमलदारी में नहीं ला सकता है आईनी एतबार से। ठीक है, ठीक है। बदर साहब आखिर में ये बताइए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जो सदारती आर्डिनेंस है वो सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी रद्द होगा और हुकूमत खुद जो है वो इससे विथड्रॉ हो जाएगी? देखिए, आर्डिनेंस की भी उम्र होती है ना जी। ये जब तक कौमी असेंबली या पार्लियामेंट से पास ना हो तो फिर वो चीज तो नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि ये आर्डिनेंस रद्द हो जाएगा? मैं तुझे बहुत पुरुमीद हूँ। देखो, जितने भी जैसे मैंने कहा जो बड़ी जमायतें हैं, जो पीडीएम में हैं, ज़ाहिर है ये कौमी असेंबली में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये अपने सेनेट में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आप पर उम्मीद है कि ये जो सदारती आर्डिनेंस है ये रद्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ताहिर बदिन साहब हमें देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ बलूचिस्तान सां लाॻापियल नेशनल पार्टी जा अॻुवाण सेनेटर ताहिर बदिन जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि चयो त जीअं सिंध सरापा एहतजाज आहे, जीअं सिंध जा माण्हू इन आइसलैंड अथॉरिटी ते पंहिंजो रद्दअमल ॾियनि था पिया, सदारती आर्डिनेंस ते पंहिंजो रद्दअमल ॾियनि पिया, बलूचिस्तान जो आवाम बि ईअं ई उहो साॻियो ई रिएक्शन ॾिए थो जीअं सिंध जा माण्हू ॾियनि था पिया। ऐं बलूचिस्तान जी जेके पार्टियूं आहिनि, जेके उन सां लाॻापियल पार्टियूं आहिनि, उहे पिणु हिन मामले ते तमामु संजीदगी सां गौर फ़िक्र करे रहिया आहिनि। ऐं उन इहो पिणु चयो त जीअं माज़ी में असां ॾिठोसीं त जमहूरी जे हवाले सां ऐं कालाबाग डैम जे हवाले सां सिंध बलूचिस्तान गॾियल तहरीक हलाई आहे, त ऐं इम्कान आहे त हिन ॿेटनि जे मामले ते बि सिंध ऐं बलूचिस्तान हिक पेज ते हूंदा ऐं हिकु सघारी तहरीक हलाईंदा। हिन सां गॾोगॾु हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॿीहर ॻाल्हाईंदा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार ॾिंगी ऐं भंडार ॿेटनि जे हवाले सां वॾे वज़ीर अहम स्टेटमेंट ॾिनी आहे। वॾे वज़ीर मूजिबि त सिंध हुकूमत वफ़ा खे कंहिं बि क़िस्म जी का एनओसी न ॾिनी हुई। दर हक़ीक़त अली ज़ैदी जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे, उन सिंध हुकूमत खे ख़त लिखियो जंहिंमें उन में इहो ॼाणायो वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत ॿेटनि जी तरक़ी चाहे थी पई, जंहिंजे जवाब में सिंध हुकूमत उनखे ख़त लिखियो ऐं उन में इहो ॼाणायो वियो तव्हां पंहिंजा मनसूबा ॿुधायो। अवां ॿुधायो त हुते के सदियुनि खां मुक़ामा महाना उते रिहाइश अख़्तियार करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां अवां वटि कहिड़ा मनसूबा आहिनि। वॾे वज़ीर इहो पिणु चयो आहे त इहो दर हक़ीक़त ख़त जो जवाबु हो
NOC न हुई। जेकॾहिं वॾे वज़ीर जी इहा ॻाल्हि तस्लीम कजे त इहो वाक़ई ख़बर सिंध हुकूमत ख़त जो जवाबु ॾिनो त पोइ एतिरा ॾींहं गुज़रण जे बावजूदि अॼु इहो छो थो चयो वञे त इहो ख़त इहा NOC न हुई, दर हक़ीक़त ख़त हुयो। ॿियो त सिंध असेंबली जेका आहे उहा हिन वक़्तु छो नथी घुराई वञे, इहो मालूम कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी जे अॻवान जनाब ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा ताजिर साहब, वज़ीर आला साहब ने ये फरमाया है आज कि जो NOC जिसको कहा जा रहा है दर हकीकत वो हमने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के ख़त का जवाब दिया था। अगर वाकई वो ख़त का जवाब था तो फिर आज बताने की क्या ज़रूरत थी कि वो जवाब था, हमने NOC नहीं दी? मतलब जल्दी क्या थी बताने की? क्योंकि अब तक तो आपके जी जो है मतलब जो भी एक तरीक़ेकार है, देखिए वो आईनी तरीक़ेकार होना चाहिए। जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है वो उन आइटम्स के लिए जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं, ज़मीन मांग सकती है सूबे से। यानी बिजली की लाइन अगर बिछानी है, कोई गैस की पाइपलाइन बिछानी है, बंदरगाह बनानी है, उसके लिए जो है, और ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जिसमें वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं जिनके लिए ज़मीन सिंध ने दी है। स्टील मिल का मंसूबा है, सुई सदर्न गैस का मंसूबा है, इतनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके लिए दी है, तो वो लीज हो जाती है उन चीज़ों के लिए कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आती हैं। और उसमें अगर कोई उसकी कीमत पे झगड़ा होता है तो उसका भी तरीक़ेकार आइन में दिया हुआ है कि वो किस तरीके से उसको तय किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि हम इन जजीरों को तरक्की देना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उस पर अगर वज़ीर आला ने उनसे पूछ लिया है कि जी आप तरक्की देना तो चाहते हैं लेकिन जो वहाँ की मकामी आबादी है उसके बारे में आपने क्या सोचा है, सही, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी एतराज़ की बात? लेकिन ताजिदर साहब, आपके मिनिस्टर्स और आपके MPs तो ये बात तस्लीम करते रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने कई बार माना है कि हमने NOC दी है। नहीं, मेरे ख्याल से वज़ीर आला जो बात कह रहे हैं ज़ाहिर है कि जिम्मेदार एक ओहदे पे हैं, तो उस बात की वो बहुत अहमियत है और उसको वो एक कतई बात है कि अगर उन्होंने ये बात कह दी है कि ये बात है। दूसरे ये कि आइन इस सिलसिले में बिल्कुल साफ है जी। ये ज़मीन जो है वो सूबे की ज़मीन है जी। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि उनकी लेजिस्लेटिव लिस्ट में अगर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए वो मांग सकते हैं सूबे से, और उसका तरीक़ेकार सारा का सारा आइन में दिया हुआ है। लेकिन अगर वो ज़मीन लेते हैं जी और उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते जिस मकसद के लिए ली जा रही है, सही, यानी जैसे कोट कासिम की ज़मीन है या स्टील मिल की ज़मीन है, ठीक, उस पे अगर आप कहते हैं कि साहब हम प्लॉट बना के बेचेंगे, सही, फिर वो लीज कैंसिल हो जाती है। सही। ताजिर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला की जो बात है वो हतमी बात है और वो ज़िम्मेदार हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। ज़ाहिर है सिंध की सबसे बड़ी पोस्ट पे वो इस वक्त फ़ायज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो फिर एक सवाल ये भी उठता है ना ताजिर साहब के अली ज़ैदी साहब ने जो आपको ख़त लिखा था या वफाकी हुकूमत ने जो ख़त लिखा था, वो सिंध हुकूमत अब तक आप छुपा क्यों रही है या वो ज़ाहिर क्यों नहीं कर रही? नहीं, उसमें क्या है, वो चीज़ें आ जाएंगी। हमारी दूसरी भी हिकमत अमली है। ज़ाहिर है कि सिंध की ज़मीन को बचाना है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, तो उसके लिए दूसरी हिकमत अमली जो है वो भी हमने बनाई है और उसको उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। अच्छा, हम ज़मीन तो बचाना। ताजिर साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है आप उसमें भी बैठते हैं और उनकी पॉलिसीज़ मेकिंग में भी आपका किरदार है, तो आप बताएंगे कि वो हिकमत अमली क्या है? नहीं, वो सीधी सादी सी चीज़ है। अच्छा, वो ये है कि अव्वल तो ऑर्डिनेंस के तहत ये ऑर्डिनेंस जारी किया है प्रेसिडेंट साहब ने, और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले उन्होंने आईनी पोजीशन नहीं देखी थी। अच्छा, सदर मोहतरम को आईनी पोजीशन बताना वो लॉ मिनिस्ट्री का काम है, और लॉ मिनिस्टर शायद वही हैं कि जो जिनकी पार्टी ज़मीनों पर कब्जे करती रही है। सही। तो उन्होंने नहीं बताया, किस वजह से नहीं बताया, क्योंकि ये आईनी पोजीशन जो थी
لیکن میں صدر مملکت کو یہی مشورہ دوں گا کہ دستخط کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اچھا پوچھ لیا کریں. ظاہر ہے کہ آئین کی تو ان کو نالج نہیں ہے، دوسروں کو بھی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کو، لیکن پوچھ وہ ضرور سکتے ہیں کہ بھئی آئینی پوزیشن کیا ہے دستخط کرنے سے پہلے. صحیح. اچھا، پھر 120 دن میں آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کو ایکسٹینشن پارلیمنٹ نہ دے. لیکن آرٹیکل 89 کے تحت، اور یہ میری تجویز تھی، جی ہم ایک ڈس اپروول کا ریزولوشن جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں، اور اگر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کوئی بھی اس کو ڈس اپروو کر دیتی ہے تو آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. تو صحیح. ڈس اپروول کے جو ریزولوشن ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں ہفتہ بھر پہلے جمع کرا دیے گئے ہیں، صحیح. اور جب بھی اجلاس ہوگا وہ ریزولوشن سامنے آئیں گے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ سینٹ میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دیگر جماعتوں نے بھی آرڈیننس اس پہ جو قرارداد ہے وہ جمع کرائی ہے. اب تو جماعت اسلامی اور BNP مینگل نے بھی کرائی ہے. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے تاجدر صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے وہ قرارداد جمع کرائی ہے، اور وہاں پر امید بھی ہیں کہ سینٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن سندھ کا سب سے بڑا فورم سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ کے لوگ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیوں نہیں کرتی اور وہاں پہ قرارداد کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ نہیں، وہاں کی قرارداد کی آئینی حیثیت نہیں ہوگی. قرارداد کیا ہوتی ہے؟ قرارداد ہوتی ہے ڈس اپروول کی، یعنی یہ کہ ہمیں یہ آرڈیننس منظور نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. سندھ اسمبلی میں ظاہر ہے کہ وہ قرارداد آپ مذمت کی دے سکتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن اس سے آرڈیننس ختم نہیں ہوگا. ٹھیک. آرڈیننس اسی ٹھیک ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں تاجدر صاحب کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد سے آرڈیننس ختم نہیں ہوگا، لیکن اخلاقی طور پہ اور سیاسی حوالے سے بھی اور پھر تاریخی حوالے سے بھی یہ سندھ کے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے. اگر سندھ اسمبلی اس حوالے سے خاموش ہوگی یا وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے سوال تو اٹھیں گے. دیکھو، سب سے آسان کام جو ہے نا وہ بولنا ہے کہ آپ کچھ کہہ دیں جی ہم مذمت کرتے، وہ ہر ایک نے کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے بھی کر دی کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے آئی لینڈ میں ہم نہیں دیں گے. لیکن یہ کہ کرنا ایک چیز کو وہ اہم ہوتا ہے. وہ جو جماعتیں ہیں، اور دو جماعتیں ہیں جن کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے حکومت سے لا تعلقی نہیں کی. ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ آرڈیننس آ گیا؟ وہ اپنے زبانی اب وہ کر رہے ہیں، لیکن عملی اقدام کہ جس سے یہ آرڈیننس ختم ہو جائے وہ ہم اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے. تاجدر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قرارداد کے حوالے سے سندھ اسمبلی کے اجلاس اور وہاں پہ جو قرارداد ہوگی آرڈیننس کے حوالے سے سندھ اسمبلی کے اجلاس اور قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ نہیں، اہمیت ایک زبانی اہمیت ہے. سندھ اسمبلی کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ زبانی طور پہ یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ غلط ہے. تو ایک طریقے سے اجلاس کے بغیر بھی ممبر صاحبان نے اپنی اوپینین ظاہر کر دی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے، اور جو کرنے کی چیز ہے، کہ وہ آپ عملی طور پہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ جس سے یہ ختم ہو جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں ایوانوں کے اندر ہر چند کے میں نے یہ تجویز نہیں دی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں کرائیں، کیونکہ ایک ایوان بھی اگر ڈس اپروو کر دیتا ہے اس کو ڈس اپروول ریزولوشن کہتے ہیں. یہ ہے آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 کا رومن 2. ٹھیک ہے. لیکن تاجدر صاحب، آپ درست فرما رہے ہوں گے، لیکن کچھ قانونی ماہروں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ پراپرٹی 18ویں ترمیم کے بعد اور ویسے بھی 12 ناٹیکل مائلز کے بعد جو بھی ملکیت ہے آئس لینڈ کی وہ سندھ حکومت کی ہے، تو اس حوالے سے سندھ اسمبلی خود بھی قرارداد پاس کر کے قانون بنا کے اس کو آرڈیننس کو رد کر سکتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تمام تر ممبران نے زبانی طور پہ کہہ دیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ زبانی کہنا، کسی اور جگہ کہنا، پریس میں کہنا اور اسمبلی کے فلور پہ بات کرنے کا ایک الگ اس کا میسج آتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، سب سے آسان کام بات کرنا ہے، لیکن عملی اقدام لینا ہے جس سے کہ یہ ختم ہو سکے. اور وہ عملی اقدام جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ابھی 100% ہے، کیونکہ جب تک کہ ڈس اپروول کا ووٹ نہیں آ جاتا سینٹ میں تو یہ آرڈیننس جو ہے
اور اگر کچھ بھی نہ کیا جائے تو 120 دن کے اندر یہ آرڈیننس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. صحیح. 120 دن پہ کچھ نہ کیا جائے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں آ جائے گا، آپ فرما رہے ہیں کہ سینٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ اپوزیشن کی اکثریت ہے اور بہت سی سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی نے وہاں پہ قرارداد جمع کی ہوئی ہے، تو مسئلہ اگر پھر بھی قومی اسمبلی میں آئے گا تو نہیں، کیا؟ شاید صرف پیپلز پارٹی نے کی. جی پیپلز پارٹی نے بھی، بالکل پیپلز پارٹی نے کیے. اچھا تاجر صاحب، اگر قومی اسمبلی میں آئے گا تو آپ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طاہر بزنجو سے، جو سینیٹر ہیں نیشنل اسمبلی کے. قومی اسمبلی میں تو خیر ان کے ممبر نہیں ہیں، لیکن دیگر جماعتوں کے ممبر ہیں، بی این پی مینگل کے ممبر ہیں، نون لیگ کے ممبر ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی ان تمام تر پارٹیوں کو ساتھ لے کے قومی اسمبلی میں بھی رد کرانے کی کوئی حکمت عملی رکھتی ہے؟ دیکھیے، یہ ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اگر ایک ہاؤس بھی اس کو ڈس اپروو کر دیتا ہے تو آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ کہ کیونکہ داخل کر دی گئی ہے تو سب کی حاضری یقینی بنا کے وہاں سے بھی ڈس اپروو کرا لیں تو اچھا ہے. کیونکہ جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 89 کلیئر ہے کہ کسی بھی ہاؤس کے اندر اگر ڈس اپروول کا ریزولوشن آ جاتا ہے تو آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. شاید صدر صاحب کو یہ بھی نہیں بتایا گیا. فروغ نسیم صاحب ہمارے محترم ہیں، جی، کم از کم یہ تو بتا دیتے کہ جناب جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک ریزولوشن سے ختم کیا جا سکتا ہے. ارے تاجر صاحب، آپ ہمیں پر امید لگ رہے ہیں، اور آپ اس آرڈیننس کی رد کرنے سے بھی مجھے تو کم از کم پر امید لگ رہے ہیں، لیکن سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، سندھ کے لوگ اس حوالے سے بڑے حساس بھی ہیں. کل ایک تاریخی احتجاج ہوگا ان ماہی گیروں کا اس بنڈی اور جو بھنڈار کے جزائر ہیں وہاں پہ. اس احتجاج کو پیپلز پارٹی کیسے سمجھتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس آرڈیننس کے خلاف، ان کی حمایت کر رہی ہے؟ دیکھو، اب نہیں، ہم نے تو حمایت کی کیا بات ہے. ہم نے تو اگر ڈس اپروول ریزولوشن کر دیا ہے تو مطلب ہم تو یہ عملی اقدامات کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں. عوامی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ کہ لوگ اس طریقے سے سندھ دھرتی سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو محنت کش ہیں مہاں ہمارے، جی، ان کے بھی جو حقوق ہیں ان کی تحفظ کا اظہار اس سے ہوتا ہے. لیکن اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے تو میں جذبات کو کم اہمیت دیتا ہوں، عقل کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. جی، اس عمر میں ہو جاتا ہے یہ. آپ نوجوان ہیں، آپ جذبات کو اہمیت دیتے ہیں. نہیں، بات جذبات کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے میں کہ جذبات صرف اپنی گھر والی کے لیے رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی آن کر رہی ہے یہ جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں، کم از کم پیپلز پارٹی ان کو آن کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ احتجاج ٹھیک ہے. اور میں یہ تسلی بھی دینا چاہتا ہوں جی، کہ یہ کارروائی کر لی گئی ہے، اور سینٹ کا جیسے ہی اجلاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جانا چاہیے. میں کوئی دشواری اس میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. آپ بہت پر امید ہیں کہ سینٹ کا جیسے اجلاس ہوگا تو اس حوالے سے جو قرارداد جمع ہے وہ پاس ہو جائے گی اور صدارتی آرڈیننس جو رد ہو جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک بات کہتا ہوں، جی پریشانی ہو جاتی ہے جی کہ 62 آدمی کھڑے، 66 آدمی کھڑے ہوتے ہیں جی، اور 52 ووٹ پڑتے ہیں، 51 ووٹ. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ پھر جی تاجر صاحب، پھر یہ آپ پہ ہی سوال ہے نا کہ آپ اپنے لوگوں کو کیسے اس پہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ کھڑے ہوں وہ اتنے ووٹ بھی داخل ہوں؟ نہیں، یہ تو خیر اوپن ہے، یہ وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن میں جب پارٹی لیڈر تھا سینٹ میں تو میں امریکہ سے بلاتا تھا لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، وہاں پیپلز پارٹی جے اॻواڻ جناب تاج حیدر صاحب जूं ڈنگی ऐं भंडार जे बेटनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿुधियूं. उन्हनि जो चवणु आहे त सिंध असेंबली जो इजलास इन करे बि न पियो घुरायो वञे छाकाणि त उहो सिंध असेंबली अगरि करारदाद जमा कंदी त उनजो असरु उनखे सदारती ऑर्डिनेंस खे रद्द नथो करे सघे. बल्कि कुझु कानूनदाननि जो इहो चवणु ज़रूरु आहे त सिंध असेंबली, छाकाणि त इहा सिंध असेंबली जी प्रॉपर्टी, सिंध हुकूमत जी प्रॉपर्टी आहे ऐं सिंध असेंबली पंहिंजे करारदाद ज़रिए इहो ऑर्डिनेंस रद्द करे सघे थी. हिते वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं. नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार. गुजरावाला ऐं कराची खां पहिरियां इस्लामाबाद जो मैदान सजी वियो आहे ऐं इहो मैदान कंहिं पार्टी, कंहिं सियासी पार्टी या कंहिं मज़हबी तंज़ीम न बल्कि पाकिस्तान जे उन्हनि मज़दूरनि ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि में कमु कंदड़
माण्हुनि सजायो आहे, जिन जा मुतालबा आहिनि त सरकार उन्हनि खे अकोमोडेट न पई करे, सरकार उन्हनि जूं पघारूं नथी वधाए, सरकार उन्हनि खे लाइफ इंश्योरेंस नथी ॾिए। हाणे उन्हनि जा मुतालबा कहिड़ा आहिनि? असां माज़ी में ॾिठोसीं त माज़ी में के हुकूमतूं हुयूं, उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि इन तरह जा एहतजाज थिया, इस्लामाबाद में धरना थिया, ऐं उहे धरना केतिरे ॾींहंनि खां रहिया, बल्कि ॻाल्हियुनि जे हवाले सां उहे धरना पोइ ख़तम बि थिया। हिन दफ़े PTI जे लाइ इहो वॾो इम्तिहान आहे त गुजरावाला ऐं कराची खां पहिरियां सरकारी मुलाज़िम जेके उहे सरापा एहतजाज आहिनि ऐं PTI जी हुकूमत उनखे कीअं हैंडल थी करे, ऐं जेके एहतजाज कंदड़ आहिनि सरकारी मुलाज़िम, उन्हनि जा मुतालबा कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जी हिकमत अमली कहिड़ी आहे, जेकॾहिं उन्हनि जा मुतालबा न मञिया विया त पोइ इहो एहतजाज केतिरा ॾींहं हलंदो, इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे एहतजाज कंदड़ जेको आहिनि मक़सूद हमदानी, उन्हनि जो तालुक़ु वापडा यूनियन सां आहे, उन असांखे जॉइन कयो आहे, उनखां मालूम कयूं पिया। हमदानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी असद भाई। अच्छा हमदानी साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके मुतालबात क्या हैं, आप ये एहतजाजी धरना क्यों दे रहे? देखिए असद भाई, इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर तहरीक जो है उसका एक नया जन्म है। मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि महंगाई साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस महंगाई के मुकाबले में जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें इस दफ़ा तो बढ़ाई ही नहीं गई। पहले भी आप ये देखें कि तनख्वाह जो है वो 10% बढ़ती थी और महंगाई बढ़ती थी 200%। तो अब यहाँ पे मुलाजमीन के ये मुतालबात हैं कि एक तो महंगाई के मुताबिक हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, दूसरा मुतालबा ये है कि कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम है, जबकि उसी तरह दूसरे अदारों के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है या वज़ीर आज़म हाउस है या दूसरे अदारे हैं जैसे कि अदालत है, इसकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये भी मुतालबा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको ख़त्म किया जाए और तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो एक की जाए। अच्छा। और जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इसको रोका जाए, नहीं तो इसके मुताबिक तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाए। अच्छा। दूसरा मुतालबा ये होता है कि स्केल अपग्रेडेशन जो है वो नहीं की जा रही। उसके अलावा जितने भी मुलाजमीन हैं उनको जो यूटिलिटी अलाउंस है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी नहीं दी जा रही। और उसके बाद जो कुछ अदारे हैं उनको निजकारी की जा रही है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, कुछ सरमायादारों के हाथों उनको बेचा जा रहा है। उसके वजह से साझार है कि जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, उनके अंदर एक गुस्सा मौजूद है, एक खौफ मौजूद है कि उनकी नौकरियों का क्या बनेगा, क्योंकि आज तक जितने अदारे इन्होंने प्राइवेट किए हैं उनके अंदर से इन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला है। जहाँ पे PTCL को प्राइवेट किया वहाँ पे 70,000 लोगों को इन्होंने थोड़े थोड़े वक्फे से नौकरी से निकाला है। उसके बाद इन्होंने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को प्राइवेट किया, निजकारी की उसकी, और उसके अंदर से 7,500 वर्कर को निकाला गया। और अब ये चाहते हैं कि वापटा की जो कंपनियां हैं, खास करके एस्को और फेस्को और जो जनरेशन कंपनियां हैं खास करके, उनकी ये निजकारी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वापटा हाइड्रो वर्कर यूनियन ये समझती है कि निजकारी जो है वो सरासर अवाम दुश्मन एक कदम है, मुलाजम दुश्मन एक कदम है, मुल्क दुश्मन एक कदम है। इसलिए हम समझते हैं कि निजकारी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लोग, जो वर्कर, जो मजदूर वापटा से लेके एपका से लेके टीचर और दूसरे अदारों के, इस्लामाबाद की CDA के और पूरे पाकिस्तान से वर्कर यहाँ पे इकट्ठे हैं, और उनका एक ही मुतालबा है कि महंगाई के मुताबिक यहाँ पे तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, और हम हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबा जो है वो जल्द से जल्द मान ले। अगर हुकूमत नहीं मानती तो हम इससे अगला लायामल देंगे कि अगर धरने से कोई नहीं मानता तो फिर मुल्क की हड़ताल की कॉल देनी होगी, जिसमें सारे अदारे मिलकर अपना काम बंद कर देंगे, चाहे वापटा हो, रेलवे हो, PIA हो, यूटिलिटी स्टोर हो। हमदानी साहब ये बताइए, हमदानी साहब ये बताइए कि ये जो एहतजाज करने वाले मुलाजमीन हैं, मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ इस्लामाबाद से है या मुल्क के दीगर इलाकों से भी वो आए? ये पूरे पाकिस्तान से वर्कर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ से कोटे तक से लोग आए हैं, यहाँ से पेशावर से लोग मौजूद हैं, पेशावर के हेल्थ के काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, एपका के जितने भी अदारे हैं वो मौजूद हैं, वापटा के जो लोग हैं यहाँ से आइस्को इस्लामाबाद से मौजूद हैं, मैं खुद लाहौर से लेस्को से यहाँ पे मौजूद हूँ। उसके अलावा पेस्को के जो वापटा के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ सबके मुतालबात जो हैं वो एक हैं। अच्छा। पेस्को जो कोयटा की कंपनियां वहाँ पे, उसके भी यहाँ पे वर्कर मौजूद है। अच्छा हमदानी साहब ये बताइए कि आज पूरा दिन गुजर गया, आपने सुबह से ये धरना दिया हुआ है, अब तो रात है और तकरीबन 9 बजे का टाइम है। इस वक्त तक किसी हुकूमती अमलदार ने, किसी वजीर ने, किसी मुशीर ने आपसे रब्ता किया है? हाँ, मुज़ाकराती टीम जो है एक बन के 9 बंदों की वो पार्लियामेंट हाउस गई हुई है, जिसके अंदर 9 बंदे शामिल हैं, जिसके अंदर अरशाद साहब हैं, अल्लाह बख्श, अल्लाह रखा साहब हैं टीचर्स की तरफ से, और इसके अलावा भी दोस्त हैं, पख्तूनख्वा से हैं, अब्टाबाद से हैं। तो वो गए हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इन मुज़ाकरात के अंदर
क्या हमें फिर मीठी गोली देती है, हमें फिर वर्गलाया जाता है, हमें फिर धोखा दिया जाता है, या कोई वादा करके उसके बाद फिर यू टर्न लिया जाता है। मजदूरों को हमेशा ये किया जाता ठीक है। है। असल में ये मजदूर तहरीक से डर रहे हैं, क्योंकि तमाम मजदूर इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनका हाल बुरे से बुरा होता चला जा रहा है। ठीक है, हमदानी साहब आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टाइम न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार गुलामाणी। ज़ुल्फ़िकार साहब ये ॿुधाइजो त माज़ी में भी असां ॾिठोसीं त इस्लामाबाद में कई धरना रहा, सियासी जमातुनि जा धरना रहा, मज़हबी जमातुनि जा धरना रहा। हीअ को धरणो आहे वर्कर्स जो आहे, मज़दूरनि जो आहे, मिहनतकशनि जो आहे, बुनियादी फ़र्क़ु कहिड़ो आहे हिन धरणे ऐं ॿियनि धरणनि में? ही जेको मुज़ाहिरो आहे या धरणो आहे ही सरकारी मुलाज़िमनि जो मुज़ाहिरो आहे। हिन मुलाज़िमनि जो जेको एहतजाज आहे उहो सरकारी पघारुनि जे अंदरि वाध जे हवाले सां मुतालबो आहे, पेंशन्स जे हवाले सां मुतालबो आहे ऐं उन खां अलावा रिटायरमेंट यानी जेकी बि चार्टर ऑफ डिमांड जे अंदरि नुक़्ता आहिनि उन्हनि जो तालुक़ सरकारी सतह ते मुलाज़िमनि वारो आहे। यानी मज़दूरनि वारो मामिलो या सियासी सूरत हाल या ॿिए कंहिं सियासी हवाले सां जेकी मुज़ाहिरा थींदा आहिनि उन हवाले सां ई नाहे। उन करे हिननि जो जेको मुतालबो आहे उहो सिधो हुकूमत सां तालुक़ रखे थो ऐं हींअर हिते जेकी डी चौक आहे उते मुज़ाहिरीन मौजूदु आहिनि, पर हिननि जी टीम आहे जेका स्पीकर चेंबर में ॻाल्हियुनि जे लाइ वई आहे। हिकु हफ़्तो अॻु जॾहिं हिते मुज़ाहिरो थियो साॻियनि ई मुलाज़िमनि साॻिए चार्टर ऑफ डिमांड जे हवाले सां मुज़ाहिरो थियो, तॾहिं बि स्पीकर चेंबर में ॻाल्हियूं थियूं हुयूं, पर हींअर ॾिसिजे त ही ॻाल्हियूं उन्हनि ॻाल्हियुनि खां वधीक कीअं बहितर थी सघनि थियूं। हिते जेकी सरकारी मुलाज़िम एहतजाज करे रहिया आहिनि उहे इन ॻाल्हि जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि। ज़ुल्फ़िकार अवां सॼो ॾींहुं हिन ते रिपोर्ट बि कयो आहे, नाज़रीन खे, टाइम न्यूज़ जे व्यूअर खे तव्हां अपडेट बि कंदा रहिया आहियो। इहो ॿुधाइजो त तादाद केतिरो आहे हिन वक़्तु जॾहिं राति थी आहे त मुज़ाहिरनि जी तादाद में घटिताई आई आहे, केतिरो तादाद आहे मुज़ाहिरनि? हिते शिरकत जे हवाले सां ईअं आहे त जेको मुज़ाहिरे जो ऐलान थियल हुयो उहो तक़रीबन शाम जे वक़्तु हिते काफ़िलनि जे पहुचण जो सिलसिलो शुरू थियण वारो हुयो, पर लेडी हेल्थ वर्कर्स जेकी मुज़ाहिरो करण जे लाइ पहुतियूं हुयूं उहे सुबुह जो ई पहुतियूं ऐं उन्हनि डी चौक ते धरणो हणी करे वेही रहियूं। उन करे सुबुह खां ही जेको धरणो हो उनखे लेडी हेल्थ वर्करनि जे एहतजाज तौरु ॾिठो वियो। सॼो ॾींहुं लेडी हेल्थ वर्कर्स हिते मौजूदु रहियूं, पर जेके शाम थींदे ई हींअर वधीक जेकी काफ़िला आहिनि जंहिंमें यंग डॉक्टर्स आहिनि, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन वारा आहिनि या सरकारी मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि जे पहुचण जो जेको सिलसिलो आहे उहो शाम खां शुरू थियो आहे। उन करे ही एहतजाज जेको आहे उन जा मुनफ़रिद हिते काफ़िलनि जे पहुचण जा सिलसिला आहिनि, जंहिंमें लेडी हेल्थ वर्कर सुबुह खां वेठल रहियूं ऐं हींअर यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा मकसूद हमदानी साहब, अब आप ये बताइए कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और ये जो बातचीत चल रही है, ये नेगोशिएशन होती है, वो अगर फेल हो जाती है उसमें तो फिर हिकमत अमली क्या होगी आपकी? ये यहाँ पे देखें कि जो लीडरशिप है साफ ज़ाहिर है जिनके हाथ में है वो इसका फैसला करेंगे। बाकी जो पहले उन्होंने बात की थी कि जब तक हमारे मुतालबा नहीं माने जाते हम यहीं पे धरना देकर बैठे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मकसूद हमदानी, ज़ुल्फ़िकार गुलामाणी, अवां ॿिन्हिनि असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां इस्लामाबाद जेको अॼु धरणो आहे उन में उते हिकु वापडा यूनियन जा अॻवान हुया, मकसूद हमदानी ऐं टाइम न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार गुलामाणी जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। वर्कर्स मज़दूरनि जो इहो चवणु आहे त जेसिताईं मुतालबा पूरा नथा थियनि त असांजो एहतजाजी धरणो जारी रहंदो। असां माज़ी में बि असां सां ॻाल्हियूं कयूं हुयूं ऐं पोइ असांखे लॉलीपॉप ॾेई उथारे वियो। हिन दफ़े अगरि इन तरह असांजा मुतालबा पूरा नथा थियनि त पोइ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। हिन सां गॾोगॾु अहिड़ो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।